Lights, camera, and action. Dream of the entertainment industry? Get ready to shape your career in the entertainment industry with In Goa Academy for Media, Film, Television. The only academy in Goa registered with HRDF, Government of Goa. Become a professional scriptwriter, actor, or editor with complete knowledge of filmmaking. In Goa Academy gives you the tools, the training, and the vision. Admissions open now, limited seats. Don't wait, enroll now at In Goa Academy, Nova Ciudad Complex near Mall de Goa, Porvorim. Contact 9326-100075. 100% placement guidance. Your journey towards the glamour begins here. वहां से शुरू हो जाती है, मतलब सिनेमा की एक स्टोरी तैयार हो जाती है वहां से। जो आपने फर्स्ट स्टोरी में जो लिखा है, जो बेसिक स्टोरी में जो लिखा है, वो सब सिनेमा में आता है, ऐसा नहीं। करेक्ट है ना? आपको उसको एकदम रिफाइन करके उसको वो सिनेमा की स्टोरी एक बना। कौन सा लेंस लेना है? 15 mm का लेंस लेना है तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा 15 mm में। ओके, तो 15 mm में हम इसको एक फोटो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह है, इस साइड जगह है, भी छोड़ दिया हमने, नीचे भी ये कर दिया। ठीक है, अभी इसको जब तुम पहला कैमरा चालू, कैमरा रोलिंग मतलब क्या है? रोल करो, कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। यो नॉर्मल हाँ, नॉर्मल कसे करतात ते वो ऐसा जस्ट फॉर द क्लियर। हाँ, ये सिनेमा है, इतना फास्ट एक्ट नहीं होता। ओके, कैमरा को थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसने गलती क्या किया, वो आई अंदर, उसने इसको यहाँ पे रखा है, बाद में चालू किया। ठीक है, ये फुल एक्शन कैमरा में कैप्चर होना चाहिए, फुल। कहाँ स्टॉप होगा? कैमरा कहाँ स्टॉप होगा? ठीक है, कैमरा कहाँ स्टॉप होगा? ये रखने के टाइम के वापस यहाँ से निकल जाए। ओके, यहाँ पे निखिल का इमोशन दिखाया है। पहले क्या कर रहा है वो? सल्किंग मतलब इज बेसिकली कंप्लेनिंग। ठीक है यार, बेजार आ गया यार ऐसा। सो उसका व्हेन यू हैव अ एक्टर, ओके, अनलेस अंटिल यू टेल व्हाट इमोशन ही इज इन, फायदा ही नहीं है। ठीक है, क्यों फायदा नहीं है? क्या कर रहा है बे? क्या कर रहा है बे? समझ रहे? Why is it important? वॉइस एट द सेम टाइम तुम्हारा क्या इमोशन है? फर्स्ट टाइम यू आर एंग्री, सेकंड टाइम यू आर सार्कास्टिक। थर्ड टाइम क्या कर रहा है यार? अबे क्या कर रहा है बे? क्या फनी? वो आदमी गधा दिखेगा एक्टिंग करते टाइम। रेडिंग इट, इमोशंस इंपॉर्टेंट। नाउ इन योर स्क्रिप्ट प्रॉब्लम क्या है? तुमने उसका इमोशन लिखा नहीं है। यू हैव रिटन सम प्लेस, आई थिंक हेजिटेशन और समथिंग, उसको कुछ होता है करके ऐसा लिखा है, बट एग्जैक्ट इमोशन नहीं लिखा है। सो हेजिटेशन है, पता है हेजिटेशन में कुछ बंदे बैठे रहते हैं, कुछ बंदे सोचते रहते हैं, वो इमोशन, हाउ इज ही एक्सप्रेसिंग दैट इमोशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ सपोज दिस इज अ मूवी सीन, ठीक है, कंसिडर दिस इज अ मूवी सीन, ऑल 5 कैरेक्टर्स आर देयर एट अ टाइम,
हाउ मेनी पीपल शुड आई फोकस ऑन? एक जरूरी नहीं कि साइड डायरेक्टर हर जगह पे दिखे, राइट? समटाइम्स आई फोकस हियर. पोजीशन विल बी द सेम, पोजीशन वोंट मूव. व्हाट विल मूव? द लाइट्स. ठीक है, लाइट्स मूव होएगा. एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई एम प्लेसिंग माय कैमरा हियर, ठीक है, मैंने तुम्हारा पे फोकस लिया, मैंने यहां पे मूव किया, ठीक है, इस पे थोड़ा डार्क है, लेकिन फिल्म में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, इस पे भी लाइट चाहिए. This you have to make sure when you're taking a master shot also. They are looking very tiny front of these two characters, and ये एंकर तो कहीं से दिख ही नहीं रहा है. Once again इस पे लाइट भी कम है. Getting it? मैं बड़ा दिख रहा है, जबकि मैं हूं नहीं. I'm like almost of his height. ये लोग जरूरत से ज्यादा छोटे दिख रहे हैं. It was really amazing to see such a end result, and I really did not expect them to grasp it so well. And each one of them was
unique in themselves, and the fact that they have come up with such a short time, like 4 घंटे के अंदर 2 शॉर्ट फिल्म बनाए उन्होंने, whatever they have done, and that is including the scripting, and I think they have changed. उन लोगों को ये समझ में आया कि सेट पे क्या क्या इनकॉर्पोरेशन करने पड़ते हैं, like certain things are not available. So that time, what are the things that they have to do? So that was something they learned and manipulated the stuff on their own. So that was really hats off to them, and it was amazing having such a team. And I would like that in Goa continues keeping such workshops more and more. Thank you. 4-5 दिवसांचं म्हणजे बेसिक वर्कशॉप असतो हा. 4-5 दिवसांमध्ये आपण सिनेमा शिकू शकत नाही, पण जे काही बेसिक्स आहेत गोष्टी, म्हणजे काय पद्धतीने आपण सिनेमा करू शकतो, कशा पद्धतीने सिनेमा असतो, सिनेमाचं बॅकबोन काय आहे, स्ट्रक्चर काय असतं सिनेमाचं, ह्या गोष्टी आपण ह्या 4-5 दिवसाच्या वर्कशॉपमध्ये शिकलोय. आता यापुढे जर तुम्हाला ॲडव्हान्समध्ये काही कोर्स करायचे असतील किंवा शिकायचं असेल तर सरांची अकॅडमी आहे, तिथे तुम्ही प्रवेश घेऊ शकता. बाकी एरवी तुम्हाला जिथे काही अडचणी येतील, काही स्टोरी लिहिताना, स्क्रीन प्ले लिहिताना, तुम्ही कधीही मला फोन करू शकता आणि विचारू शकता. सिनेमा किती असा हे तुम्ही आता केल्यावर तुमच्या लक्षात आयला असतं. हा जबाबदारी निदान करता सिनेमा हो तू कितकोय व्हडलो शिकलेलो असा त्याचे काम न्हू, हे इंटेलिजंट काम असा, तकलेचे काम असा. आणि प्रत्येक कलाकार हो सर्वश्रेष्ठ तकलेन सर्वश्रेष्ठ असता. आणि खूप कितें करपाचें आसा तुमकां. ओपन तुमकां इन्विटेशन दिता जेंकां कोणाक खरोखर हातून करियर करपाचें आसा. हांव परत आनी फुडें वचून सांगता, शिक्षणाच्या भानगडीन खरेंच पडूं नाका. जी भुरगीं आतां शिक्षण घेता, कित्याक शिक्षण घेवन तुमकां सर्वीस मेळटली हाची गॅरंटी ना. सुचिता बाया खरें सांगता. पण तुम्ही जर कलाकार झाला, आमच्या कडेन उदाहरण आसा, कलाकार जाल्यार व्हडल्या तुम्ही आपल्या पांया कडेन झुकू शकता. आणि तुमच्याकडे कला आसा, तुमकां दिसता की तुम्ही ह्या कलेक न्याय दिवू शकता. या क्षेत्रात खूप संधी उपलब्ध आसा. ऍक्टिंग हे जन्मजात असपाक जाय. ज्यांका जन्मजात ते दिसता की आपल्याकडे ती कला आसा तेणे अवश्य ऍक्टिंगच करपाचें. पण बाकीचे शिक्षण हे मुद्दाम घेवचें पडटा. हे शिक्षण घ्या. हांव चड काय उलयना. कोणाक जर दिसता की आमी फिल्मां करपाक जाय आनी कितें जाय, आमच्या सगळे अवेलेबल आसा, सगळे. आणि ना जाल्यार हांव हाडून दिवपाक तयार आसा. पण करपाक कोणी तरी फुडें या. म्हजे कडेन अर्धे सामान तुम्ही पळयलां आसतलें. अक्षरशः ते युजलेस जाले, ते बॅटरी पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा आनी कितें जाल्लें आसा, सगळें कितें आसा हांगा. कोणाक दिसलें की आपण करू शकता, तुम्ही अवश्य हांगा सगळें तुमकां मेळटलें. फक्त डेडिकेटेड टायम दिवपाक जाय. आज ना म्हजो हो शीक आसा, आज म्हजो हाजो बर्थडे, फाल्यां आनी कितें जालें, ही निमतां सांगू नाका. हे कमर्शियल जग आसा, हांगा निमतां चलना. पहिली सगळे भायर सरतले. भले तो 5 दिसाचो कोर्स आसूं, पण त्या 5 दिसात तुम्ही जे कितें हांगा दाखयला ते खरेंच खूप बरें आसा. आणि तुम्ही सगळ्यात वेगळे आहा, कारण ह्या कोर्साक कोण येवनात. कितलेशे जाणांक संदी आशिल्ली आसतली, पण तुम्ही आयली कित्याक तुमकां कितें तरी वेगळें करचें कशें दिसता म्हणून तुम्ही हांगा आयल्यात. पण हे हांगाच सोंपोव नाकात, कारण फुड्याक जायते जाणांनी सरान सांगिल्लें आसा तुमकां, इवन रिसोर्स पर्सन आसा तांणी सांगिल्लें आसा तुमकां की चान्स मेळटा तो घेयात. ते तुमकां चान्स दिता आसत जाल्यार ताचे संदीचो फायदो घेवप फक्त तुमचे कडेन आसा. आनी म्हाका सगळ्यान अपुर्बाय करची कशी दिसता ह्या भुरग्याची, कारण ताका कितें तरी वेगळें करचें कशें दिसलें इतल्या ल्हान वयाचेर, म्हणून तो हांगा आयला. आनी हेच वय आसता शिकपाचें, कितें तरी वेगळें करपाचें. म्हाका उदर सरान सांगिल्ली उतरां खरेंच खूब बरी दिसली, कारण आमी विनाकारण खुबश्यो गजाली अननेसेसरी शिकल्यात, जाचो आमकां एकादलो फायदो खरेंच जायना आमच्या लायफान. म्हणजे आतां नवी एज्युकेशन पॉलिसी येता जी आमकां प्रॅक्टिकल शिक्षणाचेर चड भर दिता. म्हणजे तुमचें वय एकादले ते गेले आसतले किंवा कांय जाण कॉलेजीन आसा जाल्यार अजुनूय बरी गजाल, पूण समजा जर नासत
आनी ताच्या फुडें जर पावला आसत जाल्यार टॅक्निकल गजालींनी चड भर दियात, कारण सरकारी नोकरी आमकां कोणाक मेळपाची ना, त्यो ठरिल्ल्यो आसा कोणाक दिवपाच्यो त्यो. पण त्या सरकारी नोकऱ्यां खातीर जर आमी धांवत रावली आमी आमची वर्सां वाट लायतली. आमचे कडेन टॅलंट आसा, आमी भायर सरपाक जाय, आमची टॅलंट लोकांक दाखोवपा खातीर आमी वावुरपाक जाय. म्हजे 5 वर्साचे भुरगे आसा, पूण हांव 5 वर्साच्या भुरग्यांक हांव सदांच म्हणटा की हांव ताका वाडयतना म्हणजे ही नाका जाल्यार अननेसेसरी शिक्षण दिवच्या परस हांव ताका होम स्कुलींग करतलें. कित्याक तर होम स्कुलींग केलें जाल्यार ताका एक्सप्लोर करपाक मेळटलें. म्हणून शिक्षण घेवपाकूच जाय, ना म्हणना शिक्षण जायच मनशाक, पूण शिक्षण घेतना आपूण कितें घेता तेंय खूब म्हत्वाचें. तुमी जर ह्या फिल्डान येता आसत जाल्यार फिल्म कसो करच्या परस फिल्म कसो करचो न्ही हाचो एक्सपिरियन्स म्हाका खूब आसा. कारण आमी एक फिल्म केलें केस्तांव ते कफुसांव म्हणून, जाच्या खातीर भरपूर पयसो मोडलो. आनी हो पयसो मोडून, कारण सगळीं सवंगां हाडूं येता, पयशाचें सवंग केन्नाच हाडूं येना, आनी ते पयशाचें सवंग आमकां खंयच्यान आमी हाडले. सादारण 1 कोटीचेर फिल्म पावलो आनी तो फिल्म रिकवर जायना. कारण जेन्ना तुमी फिल्म आतां फुडें वचून जर तुमकां दिसलें सुद्दां फिल्म करचें म्हणून, जाल्यार पयलीं वायट गजाली आसा त्यो पयलीं समजून घेवपाक जाय. कारण आमी तेच केलां, आमी तीच पिशेपणां केली की आमकांय दिसलें की आमी फिल्म प्रोड्युसर जावया, की आमी स्वताचें एक फिल्म प्रोड्यूस करुया म्हणून आमी केलें. फिल्म करता करता तेणी केन्ना केन्ना तुज्या कंट्रोलान येना आनी तुमच्या येवपाक जाय ते कंट्रोलान. म्हणून तुमकां सांगता हो एक्सपिरियन्स सगळ्यांत म्हत्वाचो की फिल्म करतना पयलीं पेपर वर्क, पयलीं प्लॅनिंग, आनी तुमी स्ट्रिक्ट आसचें पडटलें की इतल्या भितरूच म्हाका फिल्म करपाक जाय. कारण गोंयचें पॉप्युलेशन गोंया पुरतो जर करता आसत, बाकीच्या भाशां खातीर करता जाल्यार वेगळी गजाल. गोंया पुरतो जर करता जाल्यार गोंयचें पॉप्युलेशन 15 लाख. तातूंत तुमी कोंकणी करता आसत जाल्यार कोंकणी उलोवपी खूबच कमी आसात. तातूंत फिल्म पळोवपी लोक खूबच कमी आसात. आनी फिल्म तुमचे पयशे काडून टिकेट दिवन कोणी जर पळयतलो जाल्यार हे खूब कुस्तार जातलें. कारण हांव धनराजा कडेन उलयतालें, कारण धनराज आमच्या फिल्माचो पार्ट आशिल्लो. आमचे फिल्म हांवें प्रोड्यूस केल्ले, ते फिल्म 25,000 लोकांनी पळयले. 1 लाख सुद्दां लोकांनी जर पळयले जाल्यार 1 कोटी भरून येतलो आशिल्लो, पूण इतले लोक पळोवपी नात. सो तुमी जेन्ना फिल्म काडटले तेन्ना स्वताचें मार्केटींग पयलीं करात. मार्केटींग करप हो एक पार्ट जालो, पूण पयलीं कॉस्ट कटींग करात. कॉस्ट कितलो जातलो, बाबा कितलो मेरेन आपूण तो परत रिकवर करपाक शकतलो. बरें, गोंयची स्कीम मेळटा अशें खूब जाणांक दिसता आनी ताज्या खातीर आपूण फिल्म काडटलो. आमी 2018 फिल्म काडिल्ले. 2018 उपरांत आयज 2025 जाले. इतलीं वर्सां आमकां स्कीम मेळूं नाशिल्ली आनी ह्या वर्साक तांणी ती डिक्लेअर केल्या. आतां ती ताज्या उपरांत केन्ना दितले, कारण ती मागीर स्क्रुटिनी जातली, ताज्या उपरांत ग्रेड ठरतली आनी 1 कोटी मोडला आसत जाल्यार ते ग्रेडी प्रमाणे घालतले आनी ताज्या उपरांत फिल्माक कितले तरी पयशे मेळटले. सो सरकार कितें तरी मदत करतलो म्हणून जर तुमी फिल्म काडटले जाल्यार करूं नाकात. पूण जर फिल्म काडटले जाल्यार पयली गजाल म्हणजे फुडें वचून तुमी काडटले जाल्यार पयली गजाल कॉस्ट कंट्रोल करात. दुसरी गजाल स्वताचें मार्केटींग करपाक शिकात, कारण जो स्वताच्या सद्याक मार्केटींग करता तोच मनीस ह्या संवसारान टिकता. हे जर तुमी केले आनी एक जर बरें, कारण स्क्रिप्टीचेर सगळ्यात पयले तुमकां भर दिवची पडटली. स्क्रिप्ट जर तुमची बरी आसत जाल्यार तुमचें डायरेक्शन किंवा सिनेमॅटोग्राफी ह्यो सगळ्यो टॅक्निकल सायडी जर तुमी मजबूत करून जर फुडें गेले जाल्यार खरेंच गोंयांत फिल्मांची गरज आसा, बरी फिल्मां येवपाची गरज आसा आनी तुमच्या भितरलेच कोण तरी बरे फिल्म मेकर जावपाक शकतात. कारण थेंबे थेंबे तळे साचे हांव सराक न्ही खूब पयलींच्यान पळयता की ते एक कॅमेरा घेवन वताले आनी शूट करून येताले, ते न्यूज सांगताले. पूण आयज तांचो परिवार पळयात केदो व्हडलो जाल्लो आसा. आयज ते कितल्योश्यो क्लासी, कितलेशे नवे भुरगे ट्रेन करतात. ही म्हाका दिसता हो पयलो कोर्स न्ही तुमचो, अशे खुबशे कोर्स तुमचे जाल्यात. ते कितलेशा भुरग्यांक खातीर म्हणजे एक नवें विजन दिवपाचो प्रयत्न करता. त्यांनी तुमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिला की तांचे कडेन कितलेशे सामान पडिल्ले आसा ते युटिलायज करात, ते घेयात आनी तुमी स्वता फिल्म करात. कारण अशें कोण सांगनात. कोर्स केल्या उपरांत आपलें काम जालें तुमी चला घरा म्हणटात, पूण तुमकां जर ही ऑपॉर्च्युनिटी ते दिता आसत जाल्यार ताचो फायदो घेयात. इतल्याचेर थारू नाकात. 5 दिसाच्या कोर्सान कांय जायना. म्हाका दिसता तुमी फुडें आनीकूय जर तुमकां संद मेळटा आसत जाल्यार एडवान्स कोर्साक खातीर पार्टिसिपेट जायात. तुमचें जर विजन आसा फुडें वचपाचें जाल्यार त्या दिशेन वचात. मळब उक्तें आसा, मारात उडी. देव बरें करूं. I came to know is script, screenplay, ये सब अलग अलग होते हैं. There is difference. और एक फिल्म बनाने के लिए स्क्रीन प्ले का होना बहुत ज़रूरी है
और उसके बेसिस पे ही पूरी फिल्म बनती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है मुझे पता चली। Actually, the workshop was super practical, and it was kind of learning and a new experience with fellow professionals, sirs, principal, and the team which we are working together. Kind of, it was really a good experience. ये मुझे बहुत नया चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे एंगल्स सीखने को मिले जो हमको अनिल सर ने सिखाए थे। वीडियोस कैसे निकालते हैं, हमको स्क्रिप्ट सीखने को मिली। बाद में हमको वीडियो कैसे निकालते हैं हमको सर ने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। इस सब के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। वर्कशॉप बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सारा सीखने को मिला यहाँ पे। इससे पहले मेरे को थोड़े एंगल्स वगैरह जो मिस्टेक्स थी वगैरह पता नहीं थे, अभी वो वर्कशॉप के ज़रिए मुझे पता चल गया। बाकी सब एक्सपीरियंस अच्छा था। मेरा नाम फरहान पाटिल है। वर्कशॉप बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने मिला और मेरे को जितना पता नहीं था और ज़्यादा पता चला, बहुत अच्छा लगा। ये वर्कशॉप बहुत अच्छा था, इसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला और जो भी सीखने को मिला मैं उनको आगे जाके यूज़ करूँगा अपने वीडियोज़ में।